हेलो माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। मु ममता कर मोटिवेशनल स्पीकर। वेलकम टू माय ममतास मैजिकल लाइफ चैनल को समस्त बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज गोटे सुंदर शिक्षा जे आम मन को कंट्रोल करवा केमिति, कारण आम मन एभली भाव जे आमको कौन करे ना सब बेले नेगेटिव चिंताधारा को नहीं जाए, जहाँ फल आम मन भितर सकारात्मक भावना पॉजिटिव भावना आम भीतर को आसे ना, जहाँ फल कौन हुए ना दिन को दिन आम से नेगेटिव जो बुढ़ियाणी जाल तारी भितर फसी जाए आम कौन करूँ आम पॉजिटिव जिनसटी धीरे धीरे लोप पाई जाए। आम से कथा भाभी भाभी बीपी आम मान आमर हूँ डिप्रेशन ता सहित एंजाइटी धीरे धीरे आमको ग्रास करे, जहाँ फल आम चिंताग्रस्त हो पड़ू। तेबे ये नेगेटिव सोच आमर जिते मन भीतर को प्रवेश करे आम माइंड इतस्तत हुए, कारण आम भितर जो माइंड पावर काम करे, माइंड पावर काम है 90% तार पावर अच्छी आउ 10% पावर है मुझे एमती कथबार्ता करुँची आपण जेकोसी कम करी कि आपण ये वीडियो को देखिए आपण को जो भावना चिंताधारा आसो यहाँ है 90%। तेबे यू आम किभली भाव में मुक्ति पाइबा, आम केमिति आमर ये जो मनर भावना को कंट्रोल करवा, आमर आज टॉपिक ये टॉपिक को हुए तो आम उदाहरण नहीं पारिबा। तेणु आपण मैंने वीडियो को प्रथम रु शेष पर्यंत देखंतु, निश्चित भाव में सुंदर चिंताधारा सुंदर जिनस जानीपारे आम मन को केमिति कंट्रोल करवा। जदि मन को कंट्रोल करवा तेबे 90% आम दुनिया को जीतवा। तेबे देखंतु आम मन भितर आम जिते पॉजिटिव भावना आण सब बेले हाँ येस यहाँ हो पार मु करी मो पाखे बहुत भल जिनस अच्छी खुशी मन एक्सेप्ट करवा। तेबे देखिए धीरे 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 आमर माइंड जो पूर्ववर्ती अवस्था थी जहाँ हूँ कष्ट थिला से परिवर्तन हो, कारण कौन ह्यूमन बीइंग काम है सब जिनस लॉजिक लगेगा। जेकोसी जिनस मना करूनी से जिनसा करने को बहुत चेष्टा करे। आपण मानकर गोटे बाक्स अच्छी से बाक्स को कही आपण घर बोहू को सब कर माँ ये बाक्स केबे तो हाथ मारबनी कि बाक्स कथा भावनी। देखु से बाक्स तो बहुत सुंदर सुंदर जिनस मुंड माने मुंड पाखे थोता गोड़ पाखे थोता तार घर भितर थोता तार से दृष्टि जीवनी, तार सब बेले दृष्टि रे कहीं मत मना कले से बाक्स को न लगे से संतुष्ट हेनी। से लॉजिक लगे लगे तार चिंताधारा जे मु केमिति से हूँ बाक्स को लगे से बाक्स को खोलि से सब बेले से चिंताधारा रहे, जहाँ फल ता पाखरे ताठू मूल्यवान जिनस रहिले भी से कौन करे ना ताकू अणदेखा करे। कहीं ना जोटा नाही करागला से नाही से नेगेटिव जिनस प्रति तार दृष्टि आकर्षण है, जहाँ फल से कौन है ना तार माइंड को कंट्रोल कर पारे, ता माइंड सब धावित है से आड़े। आम जब आउ गोटे एग्जांपल लेबा, देखंतु आपण मानकर ऑफिस को गोटे सुंदर व्हाइट कलर सार्ट पिंधिकी जाइछन्ती। से सार्टा देखा बहुत सुंदर बहुत कॉस्टली कपड़ा बहुत भल आपन को बहुत कंफर्ट लगुच, किंतु बाईचान्स आप से सार्ट पकेट रे गोटे हूँ ब्लैक कलर पेन रखी कि जेकोसी पेन देते से तो टिके ना को इंक से पकेट रे कौन से साइड लगी जाइए। आपण ड्रेस को देखिए समस्ते बहुत भल कहते, किंतु आपण से भलटा को शुणिकी खुशी हो थे, कारण आपणकर माइंड थी जे मो पकेट रे टिके इंक लगी जाइए केमती लगे केमती छड़ेबी कौन हेबी किए काल देखीदेव। आपण माइंड से नेगेटिव जगह छोटिया जगह उपरे घर करेंगे, कारण जो नेगेटिव जिनस सी हूँ गोटे एत बड़ विष जहाँ कौन हुए बारंबार रिमेम्बर करे आ जो जिनसा कौन करे मन पकाए आपन को गोटे अमृत भाया जिनस विष ढाली सब विषाक्त हो जाए, से विषाक्त हो जाए। एते सुंदर सार्ट एते आप्रिसिएसन ताकू आम ग्रहण करें आम ब्रेन हूँ रही कौन कौटी लाखिकी रही ना जोठी हूँ पकेट पाखे काली लगी। तेणु एथुरु कौन बुझिले आम नेगेटिव जिनसठू दूरे जावा, पूरा नेगेटिव जिनसठू दूरे जावा, जहाँ फल जहाँ आखि आगे नेगेटिव हो आम कन्वर्ट करवा हूँ पॉजिटिव पॉजिटिव भाविबा ना मो लाइफ रे जिनसटा आसी कष्टटा आसी ताको हम पॉजिटिव रे केमती नबा ना यहाँ मो गोटे चैलेंज गोटे परीक्षा भगवान मते को विन करिवार अछि।
ମୁଁ ଆକୁ ଯଦି ୱିନ୍ କରିବି ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ରଖିଛନ୍ତି। ଯଦି ସେଇଠି ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା ଦେବା, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେବା, ସେଇ ବିଷୟରେ ଭାବିବା କାହିଁକି ହେଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା, ଆପଣ ଦୁଃଖ ପାଇବେ। କାରଣ ଆପଣ କଷ୍ଟଟାକୁ ଲେଟ୍ ଗୋ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମ ରୁଲ୍ ହେଲା ଆପଣ ସବୁବେଳେ ନେଗେଟିଭ୍ ଜିନିଷକୁ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତା ପ୍ରତିବଦଳରେ ପଜିଟିଭ୍ କଥା ଭାବନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଜାଣିବା, ଏହାର ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ରାସ୍ତା ହେଲା ଆପଣ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ କରିବେ। ମାଇଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପାଇଁ ପୁରା ହେଉଛି ପାୱାର ହେଲା ଆପଣ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ କରିବେ। ଗୁଡ୍ ଆଫର୍ମେସନ୍, ଭଲ ଆଫର୍ମେସନ୍ କହିବେ। ଦିନରୁ ଭାବିଦେବେ ରାତିରୁ ମୋର କାଲିର ଅଫର୍ମେସନ୍ ଆଇ ଆମ୍ ହାପି, ଆଇ ଆମ୍ ହେଲ୍ଦି, ମୁଁ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ଅଟେ। ଏଇଭଳି ବାକ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପଜିଟିଭ୍ ଆଫର୍ମେସନ୍ ଉଠାନ୍ତୁ, ଦିନ ସାରା 8 ଦିନ କୁହନ୍ତୁ, 8 ଦିନ ଲେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ନେଗେଟିଭ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାହା ଥିଲା ସେ କଟିଯିବ। ଇଏ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସୂତ୍ର। ସେକେଣ୍ଡ ସୂତ୍ର ହେଲା ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ କରିବେ, କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଆପଣ କ'ଣ ନାହିଁ ବୋଲି ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡରୁ ହଟେଇବେ। ମୋ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ ଚଷମାଟେ ଅଛି, କଥା କହିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ୍ ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ଏଥିରେ ଡାଟା ପକାଇ ପାରିଛି, ଆଉ ମୋ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି, ପାଠପଢ଼ା ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ ସବୁଠୁ ମୋ ଶରୀର ଅଛି। ଏ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ଭରି ଭରି ଖୁସିରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ, ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଥିଲା ଭାଇବ୍ ସେଇଟା ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଡୋପାମାଇନ୍ଟା କ'ଣ ହେଇଥିବ, ଖୋଲି ଯାଇଥିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷ ଘଟିବ। ଆଉ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ନେଗେଟିଭ୍ରୁ ବାହାରି ଆସିବେ। କାରଣ ନେଗେଟିଭ୍ ଆଉ ମନେ ପଡ଼ିବନି। କାହିଁକି ନା ନେଗେଟିଭ୍ ଯେତିକି ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଆମେ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ପଜିଟିଭ୍ ଜିନିଷକୁ ବହୁତ ଗୁଣରେ ଅଧିକା ଦେଇଦେଲେ, ଯାହାଫଳରେ ତା'ର ହେଉଛି ପାୱାର କମିଗଲା। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଭାବିବେ ଯେ ମୁଁ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ କରିବି, ଗୁଡ୍ ଆଫର୍ମେସନ୍ କରିବି। 2ଟା ପଏଣ୍ଟ। ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭ୍ କଥା ଭାବିବି। ସବୁ ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବ, ହେବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ବୋଲି କିଛି ଜିନିଷ ହିଁ ନାହିଁ। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭ୍ ସୋଚ୍, ପଜିଟିଭ୍ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମେ ଉଦାହରଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମେ ଏଇ ସୂତ୍ର ଦେଇକି ଯାଇପାରିବା। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଫୋକସ୍ କରିବା ଆମର କେଉଁ ଜିନିଷ କରିବାର ଅଛି, ସେଇ ଜିନିଷର ପିକ୍ଚରକୁ ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ୍ କରିବା। ମନେକର ମୋତେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍ପିକର ହେବାର ଅଛି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରିବି, ମୋର ହେଉଛି କହିବା, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତା'ର ଶୈଳୀ, ଆଉ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସେଥିରେ କେତେ ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ଜିନିଷ ଅଛି, ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପକୃତ ହେବ, ମୋର ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଆଜି କହିଲି ଯଦି ଭଲ ନହେଲା, ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହେବ, ଏଇଟା କାହିଁକି ଭଲ ହେଲାନି ବୋଲି ଭାବି ଦରକାର ନାହିଁ। ଯାହା ହେଇଛି ହେଇଛି, ଲେଟ୍ ଗୋ କର, ଆହୁରି ନୂଆ ଅଛି, ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆହୁରି ଆସିବ, ଆହୁରି ଆମେ କରିପାରିବା। ସେମିତି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଲ୍ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ନେଗେଟିଭ୍ ଚିନ୍ତା ଗୁଡ଼ାକ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ମାକ୍ସିମମ୍ ଏନର୍ଜି ୟୁଜ୍ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଲ୍କୁ ଆଚିଭ୍ କରିବାରେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା ଆପଣ ଦିନରେ ରାତି, ସକାଳେ ଆଉ ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ କିଛି ସମୟ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ କରନ୍ତୁ, କିଛି ସମୟ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏଇ ମାଇଣ୍ଡକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବା ଏତେ ଛୋଟ କଥା ନୁହେଁ, କିମ୍ବା ଏତେ ଅସମ୍ଭବ ବି ନୁହେଁ। ତାହା କରିପାରିବା ଯଦି ଏଇ ଯେଉଁ 4-5ଟି ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ ମାତ୍ର 90 ଡେଜ୍ ଆପଣେଇ ଦେବା। ଦେଖିବେ ଏମିତି ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହେଇଥିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ନାହିଁ ଜିନିଷ, ଭଗବାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆଉ ନେଗେଟିଭ୍ ଚିନ୍ତାଧାରା କୁଆଡ଼େ ତା ଭିତରେ ସେ ହେଉଛି ଭ୍ୟାନିସ୍ ହେଇଯାଇଥିବ, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ, ମାଇଣ୍ଡକୁ କିଭଳି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବା, ମାଇଣ୍ଡ ପାୱାର ଦ୍ୱାରା। ମାଇଣ୍ଡକୁ କମାଣ୍ଡ ଦେବା, ମୋର ଏଇ ଜିନିଷ ଦରକାର, ମୁଁ ଏଇଆ କରିବି। ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ କମାଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇଭଳି ହେଇଛି, ମୋତେ ଏଇ କମାଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଏତିକି କାମ କରିପାରିବି। ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କମାଣ୍ଡ ଦେଲା ପରେ ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡ ସେ ଜିନିଷକୁ ଟାଣେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କାମ କରାଇବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରେ ନା ହେଉଛି ପୁରା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା, ଆମ ମାଇଣ୍ଡ ପାୱାରକୁ କିଭଳି ଭାବରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବା ଆପଣ ଶିଖନ୍ତୁ, ଜାଣନ୍ତୁ ଏବଂ ତା'ର ଉପକାର ପାଆନ୍ତୁ। ମାଇଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ସବୁକିଛି ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯଦି ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଗୋଟିଏ କମେଣ୍ଟସ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।